বলাঙ্গীরর বন্ধাকবি হ সুজনে বলাঙ্গীরর বন্ধাকবি বলাঙ্গীরর বন্ধাকবি হ সুজনে বলাঙ্গীরর বন্ধাকবি 5,000 টাকা দেলে ননিকে দেবী 5,000 টাকা দেলে ননিকে দেবী হো ননিকে দেবী নিহেলে আমার সঙ্গে নেই যিনি হো সুজনে আমার সঙ্গে নেই দিবি আমার সঙ্গে নেই যিনি হ সুজনে আমার সঙ্গে নেই তো মা বাপা টঙ্গা 5,000 ধরি করি তুমি কম কহিল গো ঠিকাদার জানিছ চারটা বোলেরো আছে আমার আগে 5 বললে 10 দশন গো হেতি লাগি মই কে 10 কহি দে 20 দেবি বইনি हेती लगी 5 बोले 10 पहले ट्रेन के नोनी के सबसे गेल हो के करबा जान सब तांकर आई ओजा ओके सोसे भी आले भी मोर नातन रे बुआ बोलबे अरे समय भात काढू तिले भी छोने ने धरले पेटर भात निजी जदि बा ननी राई ओजा थिबो सुजन नंदी राई ओजा थिबो যদি ননি রাই অজাতিব হ সুজন ননি রাই অজাতিব हजारे टंका देई नातन के नेबो हजारे टंका देई नातन को नेबो गो नातन को नेबो শিব मंदिरे भोग लागिबो हो सुजन मंदिरे भोग लागिबो शिव মন্দিরে ভোগ লাগিব হ সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব বাবুর আই ননির আই অজা দুইটা থিসন बोले মার मां মা ঘর বাটন মামু আই অজা বাপা ঘর বাটন বি আই অজা আসবে ट्रेन के हजार हजार 2000 ননির মার মা বাপা আসবে আর ননির বাপার মা বাপা আসবে हां আর হজারে হজারে টাকা দে দেই করি নিজর নাতেনকে নেই করি জিবে आरो जेते बेले না নাই জানা আমি ঘর কে বড়ি করে বসি नोनी जेते बेले बड़ नि हबा के हाँ हाँ बियाह करबार लेग हबा हाँ हाँ बेले ताकर मामू माई घरनु हल्दी तेल नि आनले गोंसा मोला नै छ कौन सा मंगलानी हुए यहाँ दे ताकर मामू माई जेते तांको नोना मामू इ बहला पुनिलु चोना बहला पुनिलु चोना বাবু গো নে ডাকো না বলছন मोटा मोट दी মোটামোট দি দিও নিজ ठीक अच्छे मोटा मोट टंगा टंगे 10-20 हजार दियो যেতে আছ বাননি সতে হো মামু আর ননা कि तुम्हार भांजी तुम्हार भांजी पड़ीছে गहना गो मामू नोना तुमको हजारे टंगा जरिमाना गो मामू नोना तमे मुकले करी ने बसिना गो मामू नोना ননির মামু না আসবে মামু ননা আসবে দুইটা মামু না তার মাই ঘর বাটুর মাই মামু মাই हाँ हाँ আও মামু ताके বাপা ঘর नोनी मोसा मेसी आबे ताको बड़ू बड़मा आबे कोका काकी आबे रुंगा रुंगी सुंगा सुंगी मितो मितो खुलपा आहा डंगर चढ़िली पर्वत चढ़िली मारिली कोरा
ମାଉସ ଆଉ ନନୀର ମଶା ମାଉସୀ ହୁସିଆର ହେଇକରି ତମେ କେନେ ଲୁକି ଅଛ ତମେ 500 ଟଙ୍କା ଧରି ଆସ ଆର ବାଉଁଶରେ ମାଉରସ ତମକୁ କିଏ ଦେମୁ ମହୁରସ ଆର ବାଉଁଶରେ ମାଉରସ ଏ ଲେ 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 লে মশা মাউসী 500 টাকা ধরে আইবে নেবে ये नहीं आसबार परे माँ बापा आस मामू में और माँ बापा आस ହଁ ଠିକ ଅଛି ମା ବାପା ଆସ ନନା ମାମୁ ଅଜା ଏଇ ମିଶିକରି ଟଙ୍କା 5000 ଦିଅ डाकलो ना मामू ଆଗୋ ଆମେ ତ ଷ୍ଟେନ୍ ଆଣିଥିଲୁ ଯେ 5 ଲାଖ ଆଉ କାଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟ କାଟିଥିଲୁ ସବୁ କରା ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲ 5000 ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା 10000 ଦେସ हाँ दान दक्षिणा करो आउ बंधी नोना मामू आसी जंगे नहीं आसबा को ठीक ଅଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରାର ନିଅ आस आस धर आस माँ पास आगंतुर आज बहु लक्ष्मी सकल आर सिद्धि आर वास्तरणम दुष्ट विनाश हेतु हरिदत्त गोविंदम चरणार बिंदम बालिका अंगरु अष्ट रोगी सठी व्याधि सब खंडन हो एक बार हरि बोल 120 वर्ष पर माय करंते एक बार हरि बोल सरस्वती विद्या बुद्धि रे प्रवीण करंते एक बार हरि बोल तांकर पिता मातांकर मनस्कामना पूर्ण होय हरि बोल हां चिन्ह गुमा आहा जशोदा कृष्ण को दुई लोग चिन्ह पुणे बसाई मुखे चुम देई खिर पाई जे कहे मध्यना तैनो आसा 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 जड़ी बेनी करम मामू नोना गो मामू है मामू माई दान दक्षिणा करी तुम्हार दान दक्षिणा करो मामू माई गो तांकर मामू माई 500 भारत मुद्रा प्रदान कले कि बालिका बालक अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो एक बार कहना तो ना अना अनब बालक तार दुख जाय सुख प्राप्त हो एक बार मां सरस्वती तनको विद्या प्रदान करते एक बार हरि बोल हा उली 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 माता मने सुन धैरा कली गोले सुन धैरा कली राधा कृष्ण केली संपूर्ण कली माता मने तुम्हार घर पहुंचाना बोलो श्री राधा कृष्ण की जय शिव पार्वती की जय जय मां लक्ष्मी काली की जय रामर सर्वदेवा देवी की जय जय मां बंजारन की जय जय मां सरस्वती मैया की जय शिव पार्वती की जय रामर सर्वदेवा देवी की जय ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ପାଟନାଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହୋଟେଲରେ ଭାତ ଖାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ଆମର ୱିନର ଦୋଣପାଟିର ୱିନରରେ ବୁଲୁଛନ୍ କେନାଡ଼େ କାଣା କାଣା ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ଆର୍ ପିଣ୍ଡୁ ବାବା କେନାଡ଼େ କାଣା ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ସବୁ ପିଲାକେ ଦେଖୁଛୁ ସିଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ ବାବୁ ଖାନା ସକଲେ ହୋଇছে আমার দুটো ভাই আজি লাগি একলা বসেছে সেই তার পাখি আর কেহি আমি সমস্তে দিল্লি গিয়া বসেছু জনে একলা বসেছে মন দুঃখরে আছে টিকে পিন্ডু বাবা তোমাকে কেতে বেলে খাবো তোমাকে কেতে বেলে খাবো
ପିଲାମାନକେ ସବୁ ଖୁଆମି ଆର୍ ନି ଖାଉ गोटे मुला दिखे ना ମାମୁକେ ଗୋଟେ ମୂଲା ଦେଇଛନ୍ତି ମାମୁକେ ଆର୍ ଗୋଟେ ମୂଲା ମାଗିଦେବାର ପଡ଼ବା ଗୋଟେ ମୂଲା ଦେଇଛି ନା ମାମୁ ଆମେ 4 ଜଣ ଗୋଟେ ପାଖେ ଅଛୁ ଆମର ମାଷ୍ଟର ଦାଦି ଆର୍ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପାଖେ ଆମେ ଆଜି ପରେ ମାଛ ଖାଇମା ମାଛ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ 4 ଜଣ ଗୋଟେ ପାଖେ ମାଷ୍ଟର ଟିକେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଆଜି ନା ମାଷ୍ଟର ଆମେ ମାଛକେ ୱାଟିଂ କରୁଛୁ ଆମର ମାଛ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କାଣା ହେବା ଯେମିତି କାଣା ଅଣ୍ଡା ଫିରିଆଲ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସକାଳ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବେ ଆର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଞ୍ଜାରନ୍ ଜନନୃତ୍ୟର କଳାକାରମାନେ ମା ବେଞ୍ଜାରନ୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ ଆରୁ ଯେନ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ନୂଆ କରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଦିତ୍ୟ କନେକ୍ସନ୍ 2.0 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ से बंधु मान के रिक्वेस्ट की दयाकोरी चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए जहाँ फल कि प्रत्येक दिन आपण मान लगे आम एंता अपडेट देमा केन गाँव में आम प्रोग्रामटा थिला केन गाँव रू केन गाँ जिमा सर्वप्रथम आपण मैंने अपडेट मध्यम देखिपारे जानीपारे कि जेन वीडियो मैंने भी आम नुआ नुआ शास्त्र वीडियो कि जहाँ भी हो आम यूट्यूब माध्यम अपलोड करमा आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे आरु गत काली आम आसीथिनु सोनपुर तेलीपाली नो बर्थडे प्रोग्राम बर्थडे तो नहीं सेटा अन्न प्रसन्न है बात कहनी उपलक्षे आम माँ बेंजारन दन नृत्य है बहुत संख्यार दर्शक बंधु मैंने आसते सकाल तक दौड़ कनु बहुत बढ़िया है दौड़ प्रशंसा भी कले गाँव वाले जी आम जीमा आम मोरीबाहार ब्लॉक टिकरापड़ा पाखे उडा सिंघा जेन बंधु मैंने भी बेंजारन दन भल पासन पसंद करसन समस्ते आसुन टिकरापड़ा पाखर उडा सिंघा के हेनो माँ बेंजारन दन नृत्य हवा सकाल तक दौड़ करमु मौज करमु मस्ती करमु एंजॉय करमु आपण मानकर लगी सम्बलपुरी भी जावा प्राय कर आम डर शास्त्र एका चलसी और गोटे कथा नहीं भूलबे दर्शक बंधु आम डटा 9:30 रू 10 बजा भितर आम डटा के आरंभ करमा आपण मैंने टी शांति श्रृंखला रक्षा करी दयाकरी बसी पड़े रोचु दर्शक बंधु जय माँ समलई जय जगन्नाथ।